سیدھے سیدھے آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں، اس سنسار میں جتنے انسان آئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ دنیا کا ہر ویکتی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آستھا رکھنے والے آستک ہوں یا کوئی دھرم نہ ماننے والے ناستک ہوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں جو اپنی اچھا سے، اپنی مرضی سے جیسا چاہا بن کے آ گیا۔ ایسا نہیں ہوا۔ ہم سب کے مالک، ہم سب کے خالق نے اپنی مرضی سے جسے جیسا چاہا ڈیزائن کر دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس دنیا میں ہم انسان کو اس مالک نے دو طرح سے محتاج بنایا ہے۔ ایک ہمارے شریر کو کھانا پانی کا محتاج بنایا۔ اگر ہم اپنے شریر کو کھانا پانی دینا بند کر دیں تو ہمارا شریر مضبوط نہیں رہے گا، کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا، اس مالک نے ہماری روح اور آتما کو بھی کھانے پانی کا محتاج بنایا، غذا کا محتاج بنایا، مگر سسٹم کچھ الگ بنایا اس نے۔ شریر کو جس غذا کی ضرورت تھی، جس خوراک کی ضرورت تھی، مالک نے دھرتی کا سینہ چیر کر دھان، چاول، گیہوں، آم، جامن، امرود کی شکل میں اگایا، جسے ہم کھا کر اپنا شریر، جسم مضبوط کرتے ہیں۔ پر آتما اور روح کی غذا دھرتی سے نہیں نکالا، بلکہ آسمان کی چھت کو پھاڑ کر اوپر سے اس مالک نے یہ روح کی غذا اتاری، جسے ہم کہتے ہیں قرآن، کتاب۔ تو انسان کے روح اور آتما کی خوراک اور غذا مالک نے اوپر سے اتارا کتاب کی شکل میں۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہم اپنا شریر مضبوط نہیں کر سکتے۔ آپ صبح سے شام تک قرآن پڑھیے، شام سے صبح تک قرآن پڑھیے، اس سے جسم مضبوط نہیں ہوگا پر ایمان مضبوط ہوگا۔ صبح سے شام تک آپ شریر کو کھانا کھلاتے رہیے، پانی پلاتے رہیے، اس سے آپ کا شریر مضبوط ہوگا پر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس مالک نے دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ غذا اور خوراک اتاری ہے۔ شریر کے لیے دھرتی سے اگایا اور روح اور آتما کے لیے اوپر سے اتارا۔ جب ہم انسان ان دونوں چیزوں کا استعمال اچھے سے کریں گے تو سماج کے ایک اچھے انسان بن کر کے ابھریں گے۔ اگر ہم کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیں، خالی کھاتے رہیں، پیتے رہیں، تو سماج کے پہلوان کے طور پر تو آپ جانا جا سکتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہو جائے گا۔ سچے اور اچھے انسان کی خوبی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو صحابہ رات رات بھر، دن دن بھر نمازیں میں لگے رہتے تھے، انہیں تنبیہ کی اور کہا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھی کھانا پانی دو، اسے بھی آرام دو، آنکھ کو بھی سونے دو، آنکھ کا بھی حق ہے۔ یہ طریقہ، یہ سسٹم ہم سب کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو آپ کے بیچ میں نے یہ بات رکھی کہ ہم انسان کو مالک نے دو طرح سے محتاج بنایا ہے، شریر کو بھی، روح کو بھی۔ شریر کی غذا نیچے سے نکالا اور روح کی غذا اوپر سے اتارا۔ একটু ভালো করে বুঝেন, তাহলে ওনার কথার লাইন বুঝে আসবে। এই দুনিয়াতে এই পর্যন্ত যত মানুষ আসছে, কোন একটা মানুষের এরকম নাই যে তার ইচ্ছায়, তার ক্ষমতায়,
তার পরিকল্পনায় সে দুনিয়াতে আসছে, তার নিজের ক্ষমতায় সে দুনিয়াতে আসছে, তার চেহারা তার ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে, তার সকল কিছু তার ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে, বা আংশিক তার ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে, এরকম কোন একটি মানুষ আজ পর্যন্ত আসেনি এবং কখনো আসবেও না। সবই যিনি তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার ইচ্ছা দ্বারা আসে। তো তিনি যে সিস্টেমে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই সিস্টেমের মধ্যে একটা সিস্টেম হইল যে তার যে দেহটা আছে এইটার জন্য তিনি খাদ্য পানি এই দুইটা জিনিস অনিবার্য করে দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন। কোন মানুষ এক ব্যতিক্রম চলতে পারে না। যত বড় দিনওয়ালাই হোক আর যত বড় বেদিনই হোক, আস্তিক হোক নাস্তিক হোক, মুসলিম হোক গায়ের মুসলিম হোক, সকলের জন্যই এটা অনিবার্য করে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন তার দেহের জন্য খাদ্য পানির দরকার হবে। এর ব্যতিক্রম কেউ চলতে পারবে না। ঠিক এরকম ভাবে তার যে আত্মার জগৎ আছে, রুহানি জগৎ, এই যেরকম জিসমানি দৈহিক জগতের জন্য খাদ্য পানির দরকার আছে, এরকম আত্মিক জগতের জন্য খাদ্যের দরকার আছে। ওইটা খাদ্য ছাড়া বাঁচে না। ওইটার খাদ্য দেহ জগতের খাদ্য যেরকম ওইটা ওইরকম না, ওইটা খাদ্য ভিন্ন রকম। আর দুইটা জিনিসের খাদ্যের বড় একটা পার্থক্য হইল যে দৈহিক জগতের খাদ্য আসে মাটির থেকে উঠে। সকল কিছুই মাটির থেকে সৃষ্টি করছেন আল্লাহ তাআলা। যেরকম মানুষকে আল্লাহ তাআলা মাটির থেকে পয়দা করছেন, তার খাদ্য মাটির থেকে পয়দা করছেন। মানুষের দেহটা যেরকম মাটির থেকে সৃষ্টি, খাদ্য মাটির থেকে সৃষ্টি। আর রুহানি জগতের খাদ্য যেটা, এটা নিচের থেকে ওঠে না, এটা উপর থেকে আসে। সে আসে উপরের জগৎ থেকে, তার খাদ্য আসে সেখান থেকে। প্রত্যেকেই আপন ক্যাটাগরি অনুযায়ী, স্ট্যাটাস অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা খাদ্য সরবরাহ করেন। তার জন্য যে খাদ্য আসে, রুহানি জগতের জন্য খাদ্য আসে, সেটা হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। কিছু আসে কিতাব আকারে, আর কিছু আসে নবীর হাদিস আকারে। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় খাদ্য ভান্ডার, রুহানি জগতের যে খাদ্য ভান্ডার, তার নাম হলো কোরআন কারীম।